فولتير في القصه ديالو اي كونتر لاسكلافاج ضد العبوديه وهذا كيميز يعني ليبوك كامله ماشي غير هو فهمتيني غير كل واحد فين اختار يوجه يعني الفوكس ديالو الكونسونطراسيون ديالو التركيز ديالو شنو القضيه اللي بغى يواجه طبعا فولتير هضر بزاف ديال القضايا لكن لاسكلافاج هو واحد لا موني كورونت يعني واحد العمله متداوله حيت كلشي اللي تما كان ضد لاسكلافاج faisant écho aux dénonciations successives de l'esclavage faites par Montesquieu dans son chapitre de l'esclavage des nègres dans l'Esprit des lois, 1748, et par le chevalier de Jaucourt dans l'article Traite des nègres de l'Encyclopédie, 1755. Voltaire aborde ce sujet à plusieurs reprises. Dans son conte, l'aliénation de l'homme par l'homme lui dicte des passages terribles, celui au chapitre 19 du nègre du Suriname qui étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, raconte à Candide et Cacambo l'horrible destin des esclaves. Quand nous travaillons aux sucreries et que le moule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vaut manger du sucre en Europe. يعني ببساطة لا كريوتي ديال العبودية كيقول لهم أنهم إلا درت صبعي في لامول كتقطع لي يدي وإلا بغيت نهرب كيقطعوا لي رجلي وهذا هو الثمن باش نتوما تاكلوا السكر في l'Europe. Quelle autre réaction que l'indignation devant une Europe qui se délecte de douceurs sucrées produites par le sang des esclaves noirs. Le récit de Cunégonde au chapitre 8 évoque aussi la traite des blanches, vendues, achetées, violées, tout comme celui de la vieille au chapitre 11 et 12, qui narre ces mésaventures d'esclaves enlevés par des corsaires, puis vendus et revendus au Maroc, puis à Alger. Tous ces épisodes montrent l'horreur de la condition des esclaves et l'inhumanité des responsables de ce commerce. Les sociétés occidentales qui se prétendent civilisées. يعني ببساطة هذا الغرب اللي يقول أنه متحضر فهادو les malheurs ديال l'esclavage. Soit les femmes qui sont vendues اللي كيبقى شي يعني لابو من واحد لواحد وشي تيبيعهم لواحد سوا لي نوار لي بلو سون ديالهم هو غير عطى مثال بلو سوخ باش يبين لك يعني الشر المطلق والخير المطلق يعني باش تاكل لو سوكر شي حاجه اللي حلوه وتستمتع بها وانديليس في الشراب ديالك وفي الماكله ديالك راه الدم ديال لي اسكلاف نوار هو اللي كيخليك دير هادشي دونك on est bien d'accord que Voltaire dénonce et contre l'esclavage ou qui aide fait Montesquieu ou qui aide fait le chevalier de Jaucourt اللي كلهم كيدينونسيو l'esclavage surtout اللي كان مخصص لي نوار يعني ما كانش عندنا اسكلافاج ديال النوار عنده عبد ابيض مي اللي كان تما هو ان البيض وهذا دليل على لوروب اللي كما كنقولوا كتقول لانها متحضره وداك الشيء رغم انها هاجمات حنا عارفين شنو دارت في افريقيا وبزاف ديال البلدان والاستعمار شنو دار استعمار بطريقه يعني واحد الاسكلافاج بطريقه كلاس ولكن راه تيبقى هو الهدف هو العبوديه والاستغلال فهادشي اللي كيدينونسيه واحد منهم اللي هو فولتير